ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን። በዛሬው ዕለት እንግዲህ ባህሬን ካሏት አትራክሽንስ ወይንም ስበቶች ዋነኛ ከሚባሉት ወይንም ጎብኚዎች ሄደው ያዩት ዘንድ ከሚመከሩት ነገሮች አንዱ ትሪ ኦፍ ላይፍ ወይም የሕይወት ዛፍ የሚሉት ይህ ዛፍ ነው። የሚገኘው አሁን ያለነው ጁፌር ነው። አሁን ካለንባት ጁፌር በ43 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የሚገኝ ይህ የሕይወት ዛፍ ወይም ትሪ ኦፍ ላይፍ የተባለ ዛፍ እስኪ ስንት ዘመን እንዳስቆጠረ ምን ለየት እንደሚያደርገው ምን እንደሆነ የሚጎበኘው እናያለን። ያለበት አካባቢ የዘይት ጉድጓዶች ያሉበት አካባቢ ስለሆነ እንግዲህ ለየት ያለ ሲነሪ ወይም ለየት ያለ እይታ እንደሚኖረው ይገመታል። እሳት የሚተፉ ቱቦዎች በተለይ ለመጀመሪያ ጊዜ ለሚያየው ሰው አስደናቂ ነው። የት ነው ያለሁት? ምን አይነት ሀገር ነው አስብሎኝ ነበረ በመጀመሪያ ባየሁት ጊዜ። እሳት ስለሚተፋ ቱቦ ማለት ነው። መንገድ ላይ ይሉፍ እያለ ከመሬት ውስጥ እሳት ሲወጣ ይታያልና ይህ ነገር የሚገርም ነበረ። አሁን ይህንን እንጎበኛለን። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አብረን ይዘነው የምንሄደው እግዚአብሔርን ይዘን ነው የምንጓዘው። እንዴት ቢሉ ያው እንግዲህ በአምሳሉ ከአፈር ከውሃ ከእሳትና ከነፋስ የሰራን ፈጣሪ በሁላችን የሚያደር ነውና ከነኚህ ከተራቡት አንዱን ስታበሉ እኔን አበላችሁ፣ የተቸገሩትን ስትረዱ እኔን ረዳችሁ ያለው አምላክ አምሳሉ መሆናችንን በእኛ እንዲያድርም ሲናገር ነበርና እንግዲህ ሁላችን የእግዚአብሔር አምሳሎች ትናንሽ እግዚአብሔሮች ነን። ከኃጢአት ብንጸዳ ንጽህናችንን ብንጠብቅ ብናስቀድስ ትናንሽ እግዚአብሔሮች ነንና ግን እስኪ ትናንሽ እግዚአብሔሮች ነን የሚለውን እስክታዋዱ እናንተም እኛም ከኃጢአት እስክነጻ ደግሞ አብ እንደተባለ አባት የተባሉ በምድር ያሰራችሁት በሰማይ ታሰረ፣ በምድር የፈታችሁት በሰማይ ተፈታ ይሁን ብሎ ወልድ በምድር ተመላልሶ የእኛን ስጋ ለብሶ ሳለ ስልጣን የሰጣቸው እፍ ብሎ መንፈስ ቅዱስን በውሃው የሚያሳድሩ ባርከው ጸበል የሚያደርጉ አሁን የመንፈስ ቅዱስ ልጅነትን የሚያሰጡ ኃጢአትን የሚያስተሰርዩ ስለኛ በደል የሚጸልዩ ንስሐን የሚቀበሉ እውነተኞች ትናንሽ እግዚአብሔሮች የእግዚአብሔር ዓይኖች እጆች እንግዲህ የእግዚአብሔር አካላት የሆኑ አባቶች ያሉነንና እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ዛሬ የምንጓዘው ከእርሳቸው ጋር ይሆናል ማለት ነው። ያለነው አሁን በጁፌር ነው እንዳልነው። ሙቀቱ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። 37 ዲግሪ ነው ሙቀቱ። በዚህ ሰዓት አይንቀሳቀሱም የዚህ ሀገር ሰዎች ብዙሃን በዚህ ሰዓት የሚንቀሳቀሱበት ሰዓት አይደለም። ሙቀቱ ጨምሯል። እኛ ሙቀት አንፈራም። እስኪ እንሔዳለን፣ የምናየው ይሆናል። መልካም ጉዞ እንግዲህ አብራችሁን ነው። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? The concept of the tree of life is one of the most enduring symbols in human history, branching across science, religion, and philosophy. Depending on the context, it represents everything from the biological history of our planet to the spiritual connection between all things. It is a bridge between the heavens, the earth, and the underworld, serving as a universal icon of growth, protection, and existence. Before narrowing our focus to the sands of the Arabian Gulf, we must understand the diverse global interpretations that define this icon. In the realm of science, the tree of life is a metaphor for the relationship between all organisms. It serves as a fundamental diagram of evolutionary biology, illustrating the history of life on Earth, showing how every species, living or extinct, is connected through a shared ancestry. Like the branching of a literal tree, it demonstrates how life branches out into vast biodiversity over millions of years, how species speciate or split, creating the life we see today. In Norse mythology, Yggdrasil is a massive holy ash tree that anchors the universe. Its roots reach into the underworld while its branches extend into the heavens, connecting the 9 worlds of gods, giants, and humans.
It represents the cycle of life, death, in the cosmic order. In Eastern tradition, the tree of life is embodied by the Bodhi tree. It was beneath the sprawling canopy of this tree in Bodh Gaya that Siddhartha Gautama sat in deep meditation until he attained enlightenment, becoming the Buddha. In this context, the tree symbolizes the path to absolute wisdom and ultimate liberation from suffering. In Jewish mysticism, the tree of life is a symbolic diagram composed of 10 nodes, called Sephirot. It represents the different emanations through which the divine interacts with the world and serves as a map for the soul's ascent toward spiritual perfection. In philosophy, the tree represents the concept of ancestry and vitality. It is a symbol of self-realization and growth, suggesting that while our roots anchor us to our past and the earth, our branches represent our potential to reach for higher truths and knowledge. Shajarat al-Hayat, the lone sentinel of the south. Few places on earth manifest this symbol as literally or as mysteriously as the desert of Bahrain. To understand why the tree of life, Shajarat al-Hayat, captures global interest, we must look past its lonely silhouette and explore its specialized biology, hidden history, and local lore. Standing alone in the heart of the southern governorate desert, near the highest point of the island, Jebel Dukan, this 400-year-old 30-foot tall prosopis cinerarium or mesquite tree represents a popular tourist destination known for its mysterious survival without an obvious water source. This tree of life is located approximately 30 to 40 kilometers, roughly like 40 to 50 minutes by car from the district of Jufia. The journey is a transition from modern urbanity to ancient wasteland. Just take the main highway south toward Zallag, follow signs for the tree of life, or toward Jebel Dukhan. From Zallag, it's roughly a 15-minute drive via the route leading to the desert area. A 4 wheels is always nice, but is not a must. Late afternoon is recommended to enjoy the sunset and avoid the extreme noon heat. The site features a visitor center, a small amphitheater, and informational plex, with a security guardian often present. Botanists and historians have long sought to debunk the magic of the tree with empirical evidence. A major soil and tree ring analysis conducted in the 90s concluded the tree was planted around 1580 to 80. Its survival in a hyper-arid environment where rainfall is a rarity is attributed, one, to its deep taproots. Despite standing in a hyper-arid desert, its primary survival mechanism is a massive root system. These roots are estimated to plunge 50 meters deep into the earth, tapping into subterranean aquifers and sweet water springs kilometers away. And the tree's biology is optimized to absorb minute water particles and dew from the surrounding sand and heavy morning mist. As a prosperous cineraria, the tree also served historical practical purposes. It produces a dense yellow resin used for candles, gum, and aromatics, while its nutrient-packed pods and beans were traditionally processed into meals or jams. The tree does not sit on an empty sand. It's actually anchored atop a 7.6 meter high sandy tail. Archaeological excavations uncovered that this mound formed over the ruins of a 500-year-old military outpost. Digs in 2010 unearthed pottery shards, tools, and lifestyle artifacts dating back to the Dilmun civilization. A circular concrete wall acts as a barrier against traffic and vandalism, while an on-site outdoor gallery exhibit showcases the archaeological survey find. The mystery of Bahrain's tree of life, Shajarat al-Hayat, stretches far beyond its botanical survival. For centuries, it had served as a canvas for regional folklore, ancient pagan cults, and esoteric modern practices. Long before Abrahamic traditions, Bahrain was the center for the Dilmun civilization, a land ancient Sumerians revered as a holy, paradise-like realm where sickness and death existed not. In Sumerian mythology, Enki was the god of subterranean sweet waters and creation.
Local lore asserts that Inki chose this desert outpost to plant a living symbol of his power, continuously feeding it from an invisible magical underground river. Bedouin folklore dictates that the tree is protected by a cohort of ancient desert jinn. Locals historically warned travelers that anyone who harms the tree would invoke a severe ancestral curse or sudden illness. Bahrain is uniquely rich in underground freshwater aquifers that sit beneath the saltwater of the Arabian Gulf. This natural phenomenon gave birth to the oldest legend that the tree of life is the literal remaining centerpiece of the biblical Garden of Eden. Mystics believe the surrounding barren wasteland is withered remnant of paradise, and the tree survived only because its root pierced the veil of our reality to drink from the mystical waters of Genesis. The magical aura of the tree continues to evolve. Due to its alignment with the highest point of the southern landscape and its intense isolation, the site is known within alternative spiritual communities as a major energy vortex. Secretive groups and modern alternative cults occasionally travel out to the tree at night to perform meditation circles and ancient rites under the desert stars, seeking a connection to the ancient energy of the Dead Moon paradise. This is Bahrain's 440 years old tree of life. And for Ethiopians, the tree of life is ሕይወት, a profound term signifying hope and healing. Throughout history and literature, it is regarded as a symbol of the continuity of life, a source of wisdom, and a manifestation of spiritual strength. Particularly in the realms of their poetry and prose, this phrase is intertwined with concepts such as hope, a power that grants hope to humanity, much like a lush plant growing in the parched land. And heritage, imperishable knowledge, or history inherited from fathers and mothers that endures for generations. Such as healing, a peace that repairs the wounds of the soul and renews the spirit. The scholars of Ethiopia, in their interpretations of the Old and New Testaments, as well as in their poetic and melodic compositions called Kane and Zema, unravel the mystery of the tree of life in various ways. They explain the tree of life mentioned in Genesis as a shadow, while describing its true physical essence in the New Testament as the true cross and the Holy Communion. Saint Yared and other church scholars teach that the true tree called the tree of life is the cross of Christ. They argue that just as death came through the tree of knowledge, as a balance, life was found through the tree of the cross, as a መስቀል. And just as the fruit of the tree of life in Eden granted eternal life, they interpret the true tree of life today as the flesh and blood, the Eucharist. Ethiopian scholars use the tree of life as a metaphor for various saints and the Holy Virgin Mary in their Kane compositions. Mary is the tree of life from which Adam ate and was saved, for she brought forth Christ, the fruit of life. This expression is a literary art form that paints the Virgin Mary as the hope of all humanity and the source of life. In their ancient books of wisdom, መጽሐፍተ መድኃኒት, the name ሕይወት is used for two things, for healing and for wisdom. Medicinal plants that cure various ailments are collectively called ሕይወት to emphasize their healing properties. And there are ancient parchment manuscripts titled ሕይወት, which contain the research of scholars regarding the mysteries of nature, the cycle of the stars, and the study of medicines. In short, when Ethiopians mean the tree of life, they mean spiritual salvation rather than an earthly plant, and the source of eternal life, Christ and his cross, rather than temporary healing. In the ancient days, they say, she grew in the midst of paradise, destined to grant the fruit of eternal life. But when Adam fell through sin, his path was barred. As they unravel this mystery, they ask,
Where is that tree today? Their answer has always been, still is, and will forever be one and the same. ሕይወትሰ ማርያም የቲ. The true tree of life is Mary. Indeed, she is. She is a tree whose leaves never wither and whose fruit never falls. Her wisdom is a boundless deep, and her fragrance is the very breath of Eden. መጽሐፈ ስብሐት ዘጸሕወት የአማናዊቷ የሕይወት ዛፍ ምሥጢራዊ የምሥጋና መጽሐፍ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅዱስ ያሬድ መሪ ዜማነት በአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ምሥጢራዊ ደራሲነትና በሊቃውንቱ ጉባኤ አርጋኖናዊ ስልት ተቃኝተን የአንቀጸ ብርሃንንና የመልክዓ ፍጥረትን ረቂቅነት ተከትለን የሕይወት ዛፍ ምሥጋናና ምሥጢር ልንጽፍ እንዲያስችለን ልዑል እግዚአብሔር ይለመነን። ከዘላለም በፊት የነበረ ዓለማትን በቃሉ ያጸና በገነት መካከልም የሕይወትን ዛፍ የተከለ ቅዱስ እግዚአብሔር የተመሰገነ የተወደሰ የተቀደሰ ነው። አዳም በዕፀ በለስ ምክንያት ራቁቱን በቆመ ጊዜ ያቺ የሕይወት ዛፍ በኪሩቤል ሰይፍ ተከበበች፣ መንገዷም ተዘጋ። ነገር ግን ያቺ የተሰወረች ዕፅ በዕለት በጊዜዋ በጽዮን አደባባይ በቤተልሔም ዋሻና በቀራንዮ ኮረብታ ላይ አብርታ በአብይ ግርማ ተገለጠች። ያሬድ በሰማያዊው ማህሌት እንዳየው፣ ጊዮርጊስ በሃይማኖት ሰሌዳ ላይ እንደጻፈው፣ የሊቃውንቱም ጉባኤ በቀኛቸው እንደመሰከሩት ይህ የዕፀ ሕይወት ምሥጢር 3 ገጽታዎች አሉት። እነርሱም ዕፀ ሕይወት ማርያም፣ ዕፀ ሕይወት ኢየሱስ ወዕፀ ሕይወት መስቀል ናቸው። አንደኛ ዕፀ ሕይወት ማርያም። ኦ ድንግል፣ ሰለሞን በጥበብ መጽሐፉ የሕይወት ዛፍ ናት ብሎ የገለጣት አማናዊቷ ዕፅ አንቺ ነሽ። በገነት የነበረችው ዕፅ ቅጠሏ ይረግፍ ነበር፣ ፍሬዋም በሙት መጋረጃ የተሸፈነ ነበረ። አንቺ ግን የማይረግፍ ቅጠል፣ የማይጠወልግ አበባ፣ ሙትንም የሚያጠፋ የሕይወት ፍሬን ያስገኘሽ መለኮታዊት ገነት ነሽ። አንቺ ማኅፀነ ሰፊ፣ ሰማያት የማይችሉት መለኮት ያደረብሽ የበቀለብሽ ቅድስት ገዳም ነሽ። ሙሴ በሲና ተራራ ያያት ነበልባል ያላቃጠላት ሐመልማል ዕፀ ጳጦስ አንቺ ነሽ። ነበልባሉ መለኮት፣ ሐመልማሉ ደግሞ የአንቺ ቅዱስ ሥጋሽ ነው። ያለ ዘር ያበቀልሽ፣ ያለ ውሃ የለመለምሽ፣ ሰማያዊ ገበሬ አብ በውስጥሽ ድንቅ ፍሬን የዘራብሽ እውነተኛይቱ የሕይወት ዛፍ አንቺ ነሽ። ሰላም ለከርስኪ ማኅደረ መለኮት ግሉ ወሰላም ለአፉኪ ዘመላ ጽጌያተ ረቂቅ። ኦ ዕፀ ሕይወት ማርያም፣ አዳም ከአንቺ ፍሬ በላና ከዳግም ሞት ዳነ። ሔዋንም ከአንቺ ጥላ በታች አረፈችና ከእርግማን ሰንሰለት ተፈታች። አንቺ የዕንቁ መሠረት፣ የሰማይ ደጅ፣ የጽድቅ መገኛ ነሽ። የሕይወት ዛፍ ሆይ ሰላም ላንቺ ይሁን። ካንቺ የተገኘው ፍሬ ዓለምን ረሃብ አስወግዷልና። ዕፀ ሕይወት ኢየሱስ። ኦ ክርስቶስ ኢየሱስ፣ ከአብ የተገኘ እውነተኛው የሕይወት ዛፍ አንተ ነህ። በገነት መካከል የነበረችው ዕፅ ጥሏ ለጊዜው ነበረ። የአንተ ጥላ ግን ከሲኦል ግርማ የሚያድን ከዘላለም እሳት የሚጠብቅ የማያልቅ የማያልፍ ሰማያዊ መጠጊያ ነው። ሰላም ለልደትከም ቅድስት ድንግል፣ ፍሬ ሕይወት አንተ ዘወረድከም ሰማያት። አንተ የምሥጢር ወይን ነህ፣ የቀዳህልን ደም የደረቁ ልቦች ያለመልማል። ሰላም ለአስናኒከ ወለአፉከ ንዑድ፣ የሕይወት ውሃ ምንጭ የቃላትህ መውጫ ናቸውና። ሰላም ለጉሬከ፣ ምስጢርህ ከማር ይልቅ የጣፈጠ ነውና። ኦ ኢየሱስ አምላክ፣ ኦ ዕፀ ሕይወት ዘአማን፣ አዳም አባታችን በቀደመው ዘመን ፍሬዋን እንዳይበላ የተከለከለው ዛፍ ዛሬ በቁርባን ምስጢር ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደምህ ለዓለም ሁሉ ሕይወት የሚያድልባት እውነተኛ መሠዊያ ሆነች። አንተን የበላ ለዘላለም አይራብም፣ ከአንተ የጠጣም ዳግመኛ አይጠማም። አንተ የቆሰሉን የምትፈውስ የሞቱን የምታስነሳ ተስፋ ለቆረጡም ሁሉ የምታብብ አማናዊ ዕፅ ነህ። የሕይወት ፍሬ ሆይ ስምህ ቅዱስ ነው፣ መዓዛህም ጽድቅ የሕይወት መዓዛ ነው። ኦ ዕፀ መስቀል ቅዱስ፣ መለኮት የተሰቀለበት የዓለም መድኃኒት የዋለበት ደሙን ያፈሰሰበት የጽድቅ መሠረት እንጂ ተራ እንጨት አይደል በትረ ብርት። ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሥ አይሁድ የተሰየመበት ዙፋን የተመሰገነ ነው። መስቀል አብርሃ በከዋክብት ፀሐይ ጽድቅ ተሰቅለ ዲቤሁ። መስቀል ከከዋክብት ይልቅ አበራ፣ የጽድቅ ፀሐይ ክርስቶስ በእርሱ ላይ ተሰቅሏልና። ኦ መስቀለ ክርስቶስ መድኃኒነ፣ ምድርን ከሰማይ ያገናኘ ሰውን ከመላእክት ጋር ያዋሃደ የሕይወት መሰላል። ቅጠሉ ሰላም፣ ቅርንጫፉ ደህንነት ነው፣ ስሩም የቤተ ክርስቲያን መሠረት ነው። ሊቃውንቱ በቀኛቸው እንዳመሰገኑት መስቀል ባሕረ ኃጢአትን የከፈለ የሙሴ በትር ነው። መስቀል ዓለምን ከጥፋቷ ያዳነ የኖህ መርከብ ነው። ኦ ዕፀ መስቀል ቅዱስ፣ በጥላህ ስር እንጠለላለን፣ በኃይልህም የጨለማን ሰራዊት እድል እንነሳለን። ፍሬ ክርስቶስ ነውና አንተ የሕይወት ዛፍ ነህ። ሰላም ለክንፍከ ዘመላ አዝማደ መድኃኒት ወስብሐት ለመስቀልከ ዘተሰየመ ዙፋነ ስብሐት። አሁንም ይህንን ምስጢር በጥልቅ ሕሊና እናስተውል፣ እናድንቅ፣ እናመስግን።
ያቺ በገነት የነበረችው ሕይወት እነሆ በሶስት ምሥጢር ተገልጣለች። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እጿ ዛፏ፣ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእርሷ የበቀለው ፍሬ፣ ቅዱስ መስቀሉ ደግሞ ያ ፍሬ የተቆረሰና ለዓለም የተሰጠበት መድረክ ናቸው። እሊህ ሦስቱ የማይነጣጠሉ የአማናዊቷ ሕይወት ምሥጢራት ናቸው። ያለ ሕይወት ዛፏ መብርሃን የሕይወት ፍሬ ክርስቶስ አይገኝም። ያለ ፍሬ ሕይወቱ ክርስቶስ የሕይወት ዛፏ ሕይወት የላትም። ያለ ክቡር መስቀሉም ቤዛነቱ አይፈጸምም። ኦ ዕፀ ሕይወት ማርያም ሰላም ላንቺ፣ ኦ ፍሬ ሕይወት ኢየሱስ ስብሐት ላንተ፣ ኦ ዕፀ መድኃኒት መስቀል ክብር ላንተ። ይህች የሕይወት ዛፍ በልባችን ትተከል፣ በሕሊናችን ትለምልም፣ በነፍሳችንም የዘላለም ድህነትን ታፍራ። ለእኔም ኃጥእ ድኩም ወንድማችሁ ምሕረትን ታሰጠኝ ዘንድ ለምኑልኝ። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም አሜን።